Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Tungod sa mga anomalusong flood control projects, mga district engineers sa DPWH 7 ipaubos sa lifestyle check. Daghang pasahero gikan sa Mactan Cebu International Airport paingon sa Katiklan na stranded ug kapin usa ka adlaw. Programang Measles Rubella Supplemental Immunization Activity gilusad karong adlaw. Parking aid gidunggab sa iyang silingan. Patay! Ika-31 nga anibersaryo sa Oasis of Love, Cebu, gihandom kagahapong adlaw. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan, maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes Tikling, ako si Dennis Tabar. Ug kini ang Sayri 47. O karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, flood control project sa Sugbo nga mikantidad ang tanan og 60 bilyones ka pesos gisubay sa ombudsman. Apel sa mga gipailawom sa lifestyle check ang mga district engineers sa Department of Public Works and Highways. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Atol sa pagbisita dinhi sa Sugbo, gibutyag di Ombudsman Jesus Crispin Remulla nga giimbestigahan na ang 60 bilyones pesos nga kantidad sa mga flood control projects lukop Sugbo. Kini ang nimo pagbana-bana sa Office of the Ombudsman human sa nakalabayng unom ka tuig. Mato di Remulla nga pangsusihon nila kung epektibo ba ang naisguta mga proyekto o di ba ka aduna bay mga kakulian. Ilabi na nga padayon ang investigasyon sa mga questionabling flood control projects nga gibubuan og minilyon hangtod sa binilyong kantidad sa kwarta gikan sa gobyerno. So we have to look at what's happening. Is it the design? Is it the execution? Or is it just corruption? Itatao sa Dirimulya nga di madali-dali ang pagpasaka og tukmang kaso batok sa mga opisyal sa gobyerno nga may labot ang flood control scandal. Nangita sila og mga ligong ebidensya nga magamit sa pagpasaka og kaso ngadto sa korte. Mong gamito nila ang nagkadiyang mga kahimanan aron pagsubay sa tukmang dapit sa mga proyekto ug uban pa. So it's something that has to happen. We will just ask everybody to participate. Kaya nga, we're drawing up transparency and open communications for the Office of the Ombudsman para makita namin yung reklamo ng tao. Samtang ipaubos sa lifestyle check ang mga contractors sa mga proyekto, ingon man district engineers sa Department of Public Works and Highways. Subay kini sa padayong krusada sa ombudsman batok sa grabing pagpangurakot pinaagi sa mga questionabling infrastructure projects. Apil sab silang pangsubayon mao ang giingong kakuwang sa bidding process ngadto sa ubang mga proyekto. The Office of the Regional Director of DPWH will be under scrutiny. At of course, the district engineers will be scrutinized also as to the output that they have. Ian Navarro, CCTN News. Pipila ka mga pasahero gikan sa Mactan Cebu International Airport paingon sa Katiklan na stranded o kapin usa ka adlaw tungod sa nakadaiyang rason. Hingpit ra hinuon silang nakalarga kaganinang hapon. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino.
Ang pamilya ni Emerson Cababaros ang pipiralang sa mga na-stranded sa biyaheng gikan Mactan, Cebu paingon Katiklan. Sila taga Cagayan de Oro, mi biyahe pa Cebu paingon Katiklan aron magbakasyon. Alas 6:30 sa buntag kagahapon unta ang ilang flight apan giingong pila ka oras nga nalangay og pagbalhin-balhin sa eroplano. Nakasakay sila apan wala makalanding sa Katiklan tungod sa kakusog sa hangin. So, nga mo landing ni balik Katiklan, dili man yun. So, alas 6 na, 5:30, aya pa dayon ni decide ang kapitan niya, dili na lang i-push through kay lahi ang weather. Apan wala gihapon na dayon ang flight kaganinang buntag tungod sa giingong problema sa eroplano. Gipadayag sa mga pasahero ang kasagmuyo tungod sa giingong kakuwang sa abiso ug pag-atiman sa pasahero. Matud niya nga sila na ang nangita og hotel kagahapon nga ilang makatulgan. Wala gyud. Wala abiso nga kanang apology nga pwede mag-standby lang sa ano kay gamay-gamay wala gid ba so nag-stand up tong Australian British Filipino wala yung accommodation gitagaan lang mig isa ka bottle nga mineral water o duha biscuits. Sa mensahe ngadto sa media, matud ni Mary Ann Di Mabayaw, Public Affairs Manager sa Mactan Cebu International Airport, nga ang airline company mipahibaw kanila nga ang pagkalangay tungod sa technical nga problema. Matud niya nga gikatakdang mopasabot og mohatag og detalye ang airline ngadto kanila. Hinuon kanina dulaan alas 3 sa hapon, hingpit na silang nakaabot sa Katiklan. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Surgical and medical mission nga gidalit sa Cebu Provincial Government gisugda na dito sa Danau City. Gikalipay sa mga kadagkuan ang pagtinabangay tali sa publiko ug pribadong sektor aron matabangan ang mga kabus nga operahonon. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Giboylo na sa Cebu Provincial Government ang serye sa mga medical ug surgical mission agi og pagsaulog sa ika-457 nga founding anniversary sa lalawigan. First stop nini mao ang Danau Provincial Hospital niadtong nakalabayng weekend. Moabot sa 260 ka mga doktor gikan sa publiko ug pribadong sektor ang nagtinabangay sud sa duha ka adlaw kini aron matabangan ang mga beneficiaries gikan sa libreng surgical operations hangtod na sa nagkadayang medical services nga gipaymuslan ngadto sa labing kabus. Dako og ikatabang alang ni Capital Health Consultant Dr. Elise Nicole Catalan ang maong padayong tinabangay tali sa publiko ug pribadong sektor aron mas daghang mga Sugbuanon ang matabangan. Because it tells you the power of the collaboration between private partnerships and private and public partnerships. So dako kay nitabang sa ato ang mga fellow Cebuanos. Nahimong makuti ang pre-screening process sa mga beneficiaries sa libreng operasyon nga gitanyag sa Kapitolyo o mga pribadong tambalanan. Matod ni Provincial Health Officer Dr. Sheila Fasiol nga niabot among proseso og 3 ka semana una pa nahitabo ang scheduled operation. Every week na atay kanang schedule niya. From there ang atong mga surgeon po diri sa atong hospital sila ang nag-pre-screen. After that na ay final screening with the Chongwa group. And then from there, dito napilian og pila ka buok ang ilahang maoperahan. Kini na ang ikaduhang tuig nga nagpaygay ng Kapitolyo og libreng surgical mission dungan sa anibersaryo sa lalawigan. Sumapa ni Governor Pamela Baricuatro nga apil kini sa padayong healthcare reform sa lalawigan nga hayan mapahimuslan ngadto sa tanan. This is for the Cebuanos who need care, hope, and healing. And this is part of a greater plan for significantly improving public health care in the province of Cebu, one that Cebuanos truly deserve. Laing medical and surgical mission ang himuon sa ubang provincial hospitals, ilabi na sa Bugo City o Carcar City ning buwana hangtod sa Septembre. Samtang misaludo si Danau City Mayor Ramon Nito Durano sa nimo pagpaningkamot sa administrasyon ni Baricuatro maong natagamtaman ang kalambuan sa healthcare sector. Nakasiguro ko na simultanan palamang kini sa daghan pang maayong kausaban sa atong probinsya, ilabi na kayon ang sa sektor sa panlawas. Gian Navarro, CCTN News. Nanawagan si Senador Christopher Bongo nga ipatuman ang masugot nga security measures
og masaligang medical services sa mga tunghaan lukop nasod. Kini subay na usab sa sagunsong mga kagubot nga natala sa nagkadaiyang mga tunghaan lukop nasod. Subay niini giawhag usab sa senador ang national government nga susihon ang posibilidad sa pagdeploy og mga unipormadong sakop sa partikular na sa mga pulis aron madugangan ang security measures ng mga learning institution dinhi sa nasod. Samtang nipahimangno usab si Go sa mga eskwelahan nga palig-unon ang mga programa sa pagdisiplina, paglusad sa mga pagsulbad sa mga panaglalis, saktong pamatasan ug mga seryosong resulta sa mga kaggubot. Laing individual nga nagbuling-buling sa mga bungbong sa syudad sa Mandawi gipalimpyo. Ordinansa aron pagpamulta sa mga nagabandal sa ilang lugar hingpit ng napasar. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Nasakpan na ang giingong responsable sa pagsuwat og sik sa mga pader og bungbong sa nagkadaiyang lugar sa Dakbayan sa Mandawi. Pinaagi sa usa ka impormante na ilhan ang responsable nga si alias Roger, 25 anyos og residente sa Purok Ampalaya, Barangay Cambaro. Voluntaryong mitahan si Roger sa opisina ni Mayor Tadeo Junquiwano aron mangayo og pasaylo sa iyang nahimo. Niadtong weekend, gipalimpyuhan kaniya ang tanan nga lugar nga iyang gibandalan. Si Roger ang ikaduhang tawo nga nasakpan nga nagbandalismo sa nagkadaiyang lugar sa syudad ubos sa kasamtangang administrasyon. Niadtong Hunyo, usa-usab ka lalaki nga taga Barangay Gezo ang misurrender og miangkon nga siya ang nagspray paint sa bungbong sa usa ka eskwelahan. Giawhag ang publiko nga likayan ang pagbandalismo sa syudad tungod gihingusgan kini sa administrasyon. Aduna usab mga impormante og mga CCTV. Limpyo yun atong Dakbayan, no? Lalim magpapintal ka sa mga bongbong niya, ikaw private o public, gasto rin na siya niya, banda lang, no? Hugaw-hugawan. Hingpit nang napasar ang ordinansa magmulta og magsilot sa mga masakpang malapason. Kinahanglan na lang kining ipatik sa dyaryo aron hingpit nga mapatuman. Amo lang, sa ordinansa nyo na to, doon na dyan ay multa, no? Doon ay multa dyan sa community service. But of course, ang importante na to is deterrence, no? Nakita dyan ninyo nga masipag tago-tago mo, makitaan dyan mo. Unya, masubay, makitaan, ma-identify dyan mo sa atong kapulisan. So, ayun naghuwata ng panahon nga manoktok yung atong pulis unya, or atong bangtanod nga dadon na mo spesyohan. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mosunod, programang Measles Rubella Supplemental Immunization Activity gilusad karong adlaw. Kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Paglaom ko. Usa ka misyon sa gugma ug paglaom alang sa ato ang mga igsoon. Nga halos nawada na og pagtuo sa ilang kaugmaon. Daghan kanila ang nag-antos sa kalisod ug kasakit. Apan pinaagi sa gugma sa Ginoo, atong gipakita nga adunay mga tawo nga anda mutabang sa mupadayon ug paghatag ug paglaom.
Ang tinuod nga gugma walay pili, bata man, tigulang, pobre man o adunahan. Bisan pa sa mga mananap nga nagkinahanglan o galuoy o pag-atiman. Kutob sa atong mahimo, magtinabangay kita sa paghatag o kahayag sa ilahang kinabuhi. Busa, mga igsuon, hinahot nga ablihan nato ang atong kasing-kasing sa pagtabang sa uban. Ang inyong gamay nga tabang mahimo ng dako nga paglaom alang sa nanginhanglan. Kamo mahimong instrumento sa gugma o panalangin sa Ginoo. Kini ang programa nga Gugma Mo Paglaom Ko. Daghang salamat ang inyong alagad si Miss J. Nangita ka ba og wellness consultation o preventive health support? Ozone po will help, no? So pinapapasok niya kasi po ang oxygen sa cells. So there will be improvement po ng cellular function and reduction. When your blood are full of oxygen, well saturated with oxygen molecule, there are best outcome. At imano nato ang atong kahimsog pinaagi sa husto nga konsultasyon sa lisensyadong doktor. Some people, they are well versed with nutrition, but for others, they have very little idea of what the basics of nutrition are. Kaya with ozone therapy, kung makakatulong ito para mag-shrek yung mga tumors natin. Para sa professional consultation o general wellness services, bisitaha ang Ozone Med Wellness Clinic branches sa Davao, Bacolod ug Cebu. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masagan ang ani, mataas na kita. Maulad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Ani o Kita. Season 7. Balik sa ato mga balita, pagpamakuna batok sa tipdas sa Central Visayas, gilusad sa Department of Health dinhi sa Region 7. Mga ginikanan giawhag nga pabakunahan ang ilang mga anak nga nag-edad og unom ngadto sa 59 kabuan aron maprotehean sa panglawas. Ang kasayuran ihatod ni RV Biluso. Gilusad sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo ang pagpamakuna batok measles rubella sa Central Visayas ubos sa Phase 3 gikan karong adlaw hangtod na sa Agosto 28. Target sa kagamhanan nga makapamakuna og mga bata nga nag-edad size ngadto sa 59 kabuan bisan pa og nakadawat na kini og bakuna kaniadto. Ang paglusad niini gipanguluhan ni Cebu Governor Pamela Barrecuatro subay sa tinguha nga mapalig-on ang programa sa panglawas sa kabataan sa probinsya. Subay sa nasayran, ang measles rubella kombinasyon kini nga bakuna aron pagproteher sa duha ka makatakod nga viral disease. Lakip sa simptomas sa measles ang taas nga hilanat, ubo, sipon, pagpamuwa sa mata ug pagpangatol sa panit, mga moresulta sa pneumonia, encephalitis o baka moresulta sa kamatayon. Samtang ang rubella usa ka impeksyon nga dunay simptomas sama sa rashes ug hilanat nga maghatag og risgo ilabi na sa mga buntis. Ugaling mataptan niini, posibleng makasinati og miscarriage o makuhaan o baka dunay mga depekto ang bata sa sulod sa tiyan sama sa depekto sa kasing-kasing, padungog ug pananaw. Tungod sa nasayrang risgo sa panglawas, ang gobernador sa Sugbo nagmugna usab kini og task force aron nga mapalapdan ang pagpamakuna batok sa tipdas ug mapalig-on ang mga programa sa pagpamakuna alang sa mga bata sa tibuok probinsya. Ang maong bakuna mahimo kining makuha sa rural health units, barangay health stations ug community outreach activities. Depende sab sa mga lokalidad nga mohimo og vaccination sa mga tunghaan, malls o baka sa ubang community venues. Subay niini giawhag sa kagamhanan ang mga inahan o mga ginikanan nga pabakunahan ang ilang mga anak isip proteksyon sa panglawas niini. RV Veloso,
CCTN News. Opisyal na usab gilusad sa Barangay Tejero, pinagi sa Tejero Health and Birthing Center ang measles rubella supplemental immunization activity sa Department of Health dinhi sa Region 7 ingon man sa Cebu City Health Department. Mga bata nga nag-edad og 6 kabuan ngadto na sa 59 kabuan ug bisan kadtong nakadawat na kaniadto og bakuna sa TIPDAS mao'y gihatagan og supplemental vaccination. Gipasabot nga dugang proteksyon kini nga batok sa TIPDAS ang mao nga bakuna. Gitataw nga makatakod ang TIPDAS ug pwede kining magda og komplikasyon sa bata sama na lang sa pulmonya, pagkabuta, paghubag sa utok ko na encephalitis o gabisan pa ngadto mo resulta sa kamatayon. Ug ang libreng bakuna mao ang pinaka-epektibong proteksyon batok niini. Giklaro usab sa Department of Health nga luwas ang maong bakuna nga gihatag sa mga bata. Padayong gimonitor sa pag-asa ang duha ka mga bagyo nga napurma gawas sa Philippine Area of Responsibility (CONPAR). Apan bisan pa man niini, gipahibaw sa pag-asa nga wa sila nakita nga timailhan nga musud sa nasod ang duha ka mga bagyo. Kini tungod kay paingon kini sa sidlakang direksyon ug palayo sa PAR. May pasidaan gihapon ang pag-asa labot sa nasinati nga pag-uwan sa Luzon ug sa Kabisayan. Lakip na dinhi sa Central Visayas ug Sugbo tungod sa southwest monsoon o hanging habagat. Nawagtangan og atop ang daghan nga mga estruktura sa pag-igo sa buhawi sa Haro, Dakbayan sa Iloilo niadtong Sabado sa gabii. Kini samtang nalangkat usab ang pipila ka mga dagkong punuan sa kahoy sa sitio Dike, Kunadaik dito sa barangay Kubay, Haro sa mao nga Dakbayan. Dali usab nga gibalhin ang mga apektadong residente sa evacuation center o GYM sa mao nga barangay. Kini samtang ang kagamhanan sa Iloilo City nang hatag gilayon og ayuda ngadto sa mga residente. Base sa wahing ihap nga sa mga opisyalis sa mao nga barangay, moabot sa 58 ka pamilya o 147 ka mga individual ang naapektuhan sa buhawi nga gituhoang gumikan kini sa pagkuso-kuso sa hanging habagat sa ilang lugar. Duha ka mga senior citizens lakip na ang 5 ka mga nadakpan sa PDEA 7 human naabtan nga nagasuyop-sud sa drug den sa barangay Erbita ug sa Mambaling niadtong Sabado. Mga dinakpan na karon sa kustodiya sa PDEA 7 sa barangay Lahug. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. 5 ka mga drug personality, duha kanila mga senior citizen na ang nadakpan sa managlahi nga anti-illegal drug operation sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 ug kapulisan sa sudad sa Sugbo niadtong Sabado. Unang operasyon ay tabo kini alas 11:40 sa buntag din usa ka drug den ang gibungkag sa PDEA 7 uban sa Carbon Police Station 5 sa Cebu City Police Office sa sitio Panagdait, Barangay Ermita nga resulta sa pagkasikop sa 4 ka mga suspek. Duha nini mga senior citizens. Si PDEA 7 Director Joel Plaza nila sa nadakpan nga mao'y target sa operasyon nga si alias Uyok, 40 anyos, nga mao'y nagpalagan sa drug den. Lagip sa nadakpan ang 3 ka mga naatlan nga naghingos og shabu nga silang alias Elizabeth, 60 anyos, vendor, alias Oming, 60 anyos, standby, ug alias John, 30 anyos, e-bike driver nga pulos taga Ermita. Nakuha sa mga operatiba ang mga puto sa shabu nga motimbang sa 11 gramos nga doon estimated average market value nga 74,800 pesos, buy bust money o mga drug paraphernalia. Pagka alas 5:21 sa hapon, laing drug personality ang napusasan. Human bibarigya kinig shabu sa usa ka undercover agent sa PDEA uban sa Mambaling Police Station ug PNP Enforcement Group Special Operations Unit 7 sa Caimito Street sa Barangay Mambaling. Ang nasikop gila nga si alias Jerry, 44 anyos nga nagpuyo sa mga lugar ug nabutang sa listahan isip high value individual. Nakuha kan Jerry ang usa ka pakete sa shabu nga motimbang sa 100 grams nga dunay kantidad nga 680,000 pesos, lagip na ang buy bust money
cellular phone o sa kamotor o gabang ebidensya. Ang mga nakuang ebidensya giduson kini sa PDEA-7 Regional Laboratory alang sa imong chemical analysis samtang giandam na ang kaso batok sa mga suspek. Mato ni Lia Alcantara, Information Officer sa PDEA-7, nga usa ka buwan nila nga gipaubos sa case build-up ang drug den sa ermita. Gingo makabaligya ang nagpadagan sa drug den og 5 nga tuna sa 10 grams nga shabu matag semana, samtang si Jerry sa Mambaling makabaligya usab matod pa kini og 300 ka tuna sa 500 gramos nga shabu matag semana. Ang mga suspek na sa kustodiya sa buhatan sa PDEA-7. Arnold Bustamante, CCTN News. Mosunod, ika-31 nga anibersaryo sa Oasis of Love Cebu, gihandom kagahapon adlaw. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. You're giving your all in His glory, touching each heart and soul by spreading His words and wonderful deeds that send forth His kingdom. It's love that you feel, that you care for all who have gone astray. You show them the way that leads to His full of love. Faith in action, it's love. Faith in action, true love. Faith in action. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Mag-Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet.
Bundled with fiber to the home, cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. You're giving your all in His glory, touching each heart and soul by spreading His words and wonderful deeds that send forth His kingdom. It's love that you feel, that you care for all who have gone astray. You show them the way that leads to His full of love. Faith in action, it's love. Faith in action, true love. Faith in action. Balik sa ato mga balita, parking aid gidunggab patay sa iyang silingan nga usa ka habal-habal driver tungod lang sa panaglalis sa parking sa ilang dapit sa barangay Suba, siyudad sa Sugbo. Responsable sa krimen dali nadakpan sa Sawang Calero Police Station. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Patay ang 42 anyos nga parking aid human ni Dunggaba sa iyang gasilingan nga habal-habal driver alas 2 kagahapon sa kadlawon sa dalan Belgium Barangay Suba sa sudad sa Sugbo. Ang biktima gila nga si Ralph Grigor 42 anyos alias Rap-Rap nga nagpuirosab sa mga dapit nga nakaangkon og samad dinunggaban sa dughan ug ubang bahin sa lawas niini. Ang gitudlo nga responsable mao si Roberto Sol Laude Jr. 43 anyos alias Coleman, habal-habal driver silingan sa biktima sa investigasyon sa Sawang Calero Police Station 6 sa Cebu City Police Office base sa pamahayag sa mga nakasaksi nga sa wala pa mahitabo ang pagpanunggab nagkalalis ang biktima og aga suspitsado labot sa mga sakinan nga nagparking sa kilid sa karsada sa Wagarepita. May reklamo matod pa si Laude kang Grigor nga huot na kaing karsada tungod sa kadaghan na sa mga nagparking ug naglisod na sila sa pag-agi samtang naglalis mikalit lang matod pa og kuha sa iyang kutsilyo ang suspitsado ug daing dunggab ngadto sa biktima. Apan pamahayag sa anak babae sa suspitsado nga di lang magpahingalan mibot siya ngadto sa panaglalis sa biktima ug ang ihang amahan. May bahad matod pa ang biktima nga mukuha siyang armas kay pusilo ng iyang amahan. Tungod sa kahadlok nga tinuod sa biktima ang bahad, gikuha usab siyang amahan ang Batangas knife nga gibutang niini sa U-box sa iyang motorsiklo ug gipaabot ang pagbalik sa biktima nga si Grigor. Pagbalik sa biktima nakita sa anak niini nga matod pa nagbitbit ni og duha ka pusil nga mahinungdan nga giunhan niini pagdunggab sa iyang lawas ug nabuhian niini ang armas. Tungod sa dakong samad sa lawas nga nahiaguman sa biktima, gidali ning sakay sa e-bike ug gihatod sa Cebu City Medical Center apan gideklara siya nga dead on arrival. Samtang ang suspitsado nga si Laude bisakay usab siya nga motorsiklo daing sibat pahilayo. Ang Sawang Calero Police Station sa pagpangulo sa hipinini nga si Police Major Noah Anyana milo sa dayon og manhunt operation ug dadakpan nila kini alauna 40 sa hapon kagahapon sa Block 5 Barangay Sawang Calero sa siyudad sa Sugbo. Pag uman sa itabo sir, amo din gilihok tanang personnel na tracking ni sa lugar. Follow-up operation, nakapatabang sa ubang community sir atong LGU diri
nakuha na to siya sa diri sa atong EOR, although ni escape pa siya. So, nakuha na to na balik siya diri ang anang rasa. Asa siya niabot, sir? Sa iyang buwan, mga nabot siya sa Bugo. Gikustodiya na sa Sawang Calero Police Station ang suspitsado o gandam na ang kasong homicide karong adlaw. Arnold Bustamante, CCTN News. Patay ang 25 anyos nga call center agent human mi bangga ang iyang gimaniho nga motorsiklo sa usa ka taxi sa Maydan, Barangay Santa Cruz ning dakbayan sa Sugbo kaganinang kadlawon. Nailhan ang biktima nga si Ariel Teniedo o litaw nga taga Barangay Guadalupe ning syudad. Samtang ang taxi driver mao si alias Anton Minyo og taga Virama ning syudad. Nasuta sa investigasyon nga padung nauntang mo left turn si Anton apan kalit usab nga nisud si Teniedo nga gikan sa kulon nga miresulta sa panagbangga. Tungod sa kakusog sa impact, nalabay si Teniedo nga mo'y hinungdan sa iyang inanaling kamatayon. Sa pagkakaroon, gida sa buhatan sa TEO ang taxi driver samtang gipaabot pa ang desisyon sa pamilya sa namatay sa sunod nilang mga lakang. Nagbalampuso ng gipaygayon nga Ironman 70.3 sa Lapu-Lapu City 2026 nga gisalmutan sa dulan 1,500 ka mga triathlete gikan sa 48 ka mga nasod. Mga langyaw nga atleta mao'y midaog sa professional men's category sa Ironman nga naglumba sa paglangoy, pagsikad o pagdagan sa syudad. Naangkon ni Henry Schumann sa South Africa ang gold medal. Samtang ang silver medal naangkon usab ni Sebastian Fuchs sa Austria. O ang bronze medal nahipos usab ni Ben Hamilton sa New Zealand. Si Reynold Rig Jr. mao'y usab ang nakalangkat sa titulo nga labing unang Pinoy nga atleta nga mihuman sa finish line sa lumba. Ika-31 nga anibersaryo sa Oasis of Love Cebu nagsentro sa Biblia ngadto sa matag pamilya. May painumdom si Arsobispo Alberto Oy sa mga sakop sa maong charismatic group nga naa pirmi ang Ginoo sa tanang panahon. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nahimong malampuson og bibo ang kasaulugan sa ika-31 nga anibersaryo sa Oasis of Love Cebu natong Domingo sa hapon sa St. John the 13th Seminary ning Dakbayan sa Sugbo. Ang tema sa maong kasaulugan, The Bible and the Family. Matod sa head servant nilang si Brother Nonito Tatay Dodong Nimchua nga gituyo sa elders ang pagpili sa maong tema. Human nabati nga ang mga edaran mo ay nagbasa na karon sa Biblia. Hinungdan nga gidasig sa Oasis ang matag miyembro sa pamilya nga mubasa o mamalandong sa matag pulong sa Ginoo nga napatik sa mga panid sa balaang kasulatan. Kita nga mga Katoliko, ang focus nato ang misa. Kaya din sa John 6:51 to 56, klaro nyo kayong gingon, unless you eat my flesh and drink my blood, you will have eternal life. You will not have eternal life. Kay pinasubay man sa tema ang kalihukan, adunay gihimong Bible quiz diin gisukod ang kamaayo sa matag grupo may tungod sa mga sugilanong nakabutang sa Biblia. Dili usab mawagtang ang kalingawan, maong adunay giandam nga 1-minute dance challenge ang pipila ka grupo. Mismong si Cebu Archbishop Alberto Uy ang nangulo sa Santos nga misa atol sa anibersaryo. Gipahinumduman ni Uy ang mga sakop sa mong dakong Catholic Charismatic Group nga anaa gihapon ang Ginoong Jesucristo sa tanang panahon. Taliwa kini sa mga kasakit, pagsuway ug kalampusang naangkon sa matag usa. You are actually safer in the middle of a storm with God than anywhere else without Him. Amen? Ikalipay usab sa halangdong Arsobispo ang nimong pagpaningkamot sa Oasis of Love, maong nimong mabungahon ang grupo human sa 31 ka tuig. Sa magpari ba? Pero laigo pero nagtrabaho
sa umahan sa Diyos. So what He is doing is great, and we are so thankful. There are people like him, no? Muna itong iingon, may your tribe increase. Mapadayon na nilang Tatay Dodong og mga miyembro sa Oasis of Love ang pagpangalagad nganha kang Ginoong Hesukristo. Muna na mga kaigsunan, it's very clear that the Lord is with us. We will not last this long kung wala ang Ginoo na to. So magpadayon kita, no? Hangtod kung ano sa gamiton sa Ginoo. Ian Navarro, CCTN News. Mo kadto naglangkob sa ato mga balita sa Sayre 47 sa nga ni Attorney Danica Caballes Tikling. Ako si Dennis Tabar. Hangtod ugma dinigyapon sa inyong paboritong tulumanon, Sayre 47.